लफ्ज़ कुर्बानी तहकीक गरनर बाद रस्तलाही तारीफ हडिलावरी गरदा और मा वजह तस्मिया सादी नर की अरा बयान कुर्बानीर तारीख और तफसीलवार मा दलील कुर्बानी तारीख और तफसीलवार दलील साथे बयान करा और उम्मत मोहम्मदिया और होते मशरूआयदीन की बयान Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal jawab ले अदे कुर्बान ताकि कुर्बानी में लफ्ज़ या कुर्बान मज़दर व वाहिद लफ्ज़ कुर्बान जमल ले खराबी नहीं कुर्बानी बार लोग मान ले हासन जिन जरो दे बेहतर जिन जरो दे बाला जिन जरो तो कुर्बानी बार ऐसा तारीख कुर्बान ऐसा तारीख ले बात की है दे अदे এর ওদের জিনিস যে জিনিসের জরিয়া আল্লাহ তাআলার কুরবান হাসিল করি আরে একখান আর কানে আল্লাহ মাইবিনি জসাস দিবে হবে ওটা কুরবান হবে শুধু ইয়া না এটা মুতলক যদি বালা বালা আমল করে যদি আল্লাহ তাআলার কুরবান হাসিল করি না যদি জরিয়া বন্ধ দিলে ইয়ান ওটা কুরবান হবে ইল্লা আরকান আছে ইয়া আর এনে দস্তর মারে যাই কি দেশম ধরে যেটা কারণ করে কুরবান লসে গলে কুরবান লসে কার দিলে ওরে এর খাওয়া যাওয়ার যাহা খাওয়া যাওয়ার আল্লাহ তাআলার কুরবান খাওয়ানোর জরিয়া জওয়ারা ইয়া ভাই তো এখন এ আল্লাহ তাআলার কুরবান খাওয়ানোর এখন বেহতর জিনিস তো यहाँ देखने के लोग माना है कुरबान माना हासन जिनिस है हासन जिनिस है इस्लाम में बेहतर जिनिस है तो ये तो हासन जिनिस जो यार तुम्हारे अल्लाह ताला कुरबान खासा करना है तो वो यार कुरबान है ना बैठे यार कुरबान था है हां कुरबान को हम तो आसेगा कुरबान बासे दे कुरबान बासे दे फला शुरू तेरे दिया दुनिया यार ला गायरा वाला से तो अल्लाह ताला फला शुरू तो आदम अलैहिस्सलाम रे दुनिया में देवड़ा बादे तो आदम अलैहिस्सलाम को दुआ बोल ओगला खावेल अरगला हावेल तो खावेल दहावेल दुनिया कुरबान की इतर का बड़ा है तो बड़ा या ना तो या अल्लाह ताला इतर कुरबान को जोई तो कुरबान को जो तो रे तो इतर जिल्ला ने कुरबान तो मारा साबत दिया आदम अलैहिस्सलाम दुआ कोई दिन की खावेल दहावेल है इतर कुरबान को दिया साबत जिल्ला कुरबान तो इस कर रवा कुर्बान जत्तो इतर दोनों कुरबान जे कुर्बान जिंदिला बरा जिंदिला जे फतुकु बिला मिन आहादिहिमा আল্লাহ তাআলা দুনো তো হরজর একজন করে তো করো যে বলে আমি তাকাব্বাল না আর বুয়া সাথে হিদার করে নিলে করো না একখান তো তাহলে এড়ে আনতুন আল্লাহ আবি ইদ্রিস কান্দরে হবে ওতে আমারে যে করো কুরবান এ হয়ে দেখানি কি কাবলে তাহলে কোনি কুরবান করছে এরে কাবলে কুরবান করছে যে তখন মেন্ডার উপর জানোয়ার নাম আছে মেন্ডো বলি বা সোলর হে তোর কিন্তু ক্যাশ নাই রাখুন এই কি বাজি আর উঠে তো ইবার কুরাই হচ্ছে আবার খাওয়াল হদি মে কুরাই হচ্ছে যে কিছুমান কে তলার মতো পয়দা আছে কে তলার পয়দা হচ্ছে তো এই দোস্ত হাতে আমাদের সরকার কুরাইবা হরকার যা তোমরা বুঝতে গিয়ে যদি এটা কুরাইবা তো দিলে তাই তোমার কোজন ডাইরেক্ট কোরআন কা আমাদের আল্লাহর তো কথা না হয় গো আসমার তো অন্য আইবা দে तो आसमान तो आया जहां खावे लगे ना लगे आसमान तो आया बाजू देखो इधर दोनों कुरान दिन हो जाए और दे जो दे हर का हाव रही के अत दुनिया है बा कन है ए तो ज्ञान है यान बुलावे की माने ई बार कुरान बोली दिया तो हां आसमान तो करे दोस्त मुताबिक मत ना हो तो आसमान तो आया बादे जीवन की हावले ऊपर मेंडर पे जीवन की तो कुरान ही आवे आसमान पे तो जेने की खावले जेने के फायदा वर के क्लियर हो जी इबारे जेने की सबका हो जेने की कुरान होजी इबारे ना हा तो ना हा बुझाई राम तो दे तो हावल कुरबानी कर कोरे जिबा खावल कुरबानी को ना यो यान तो आर करे अंत को आता से यान किंतु गंदे यान इंदरी सारा आता है मुतलक बाउरी कुरबानी ने अंत साबत होयो किंतु कुरबानी असल मशरूई असल ले मर्तबा बेशान रहता बार कुरबानी मशरूई दे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खान वाक़या दिया जिलाई की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे ग्यारे इस्माइल अलैहिस्सलाम হবে अरे फलम्मा बलगा माहुसाया قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى
এটা হদা আল্লাহ ইয়া ইব্রাহিম আসসালাম ঘরে ইসমাইল আসসালাম রে ওটা আয় আয় হদা যা ওহু তাই যে গুঙ্গি রে দেখি রে ওটা আয় তোর তোর দিয়া এ ভাইয়া এ তোর হয় বাদে আবার হদে আবার ইব্রাহিম আসসালাম হদে ইব্রাহিম আসসালাম ঘর হদে ওই এ নত্র হয় ইসমাইল আসসালাম বাবার হদে কি তো অবা তুমি তো জিয়ান তোলে বসিলা তোলে এ পুরা রঙে এ নত্র হয় তাই তারা দুজন কি হয় ফলাম্মা আসলামা ওয়াতাল লাহুল জাবিন ইতারা বড় কাম মামারে বড় কাম কুরবানি রে তৈরি করবা লাই তারা দুজন রাজি গই মারি গই দুজন তে তোমারে বাবে ইব্রাহিম আসসালাম নিজের ঘরে মুকর বললে আর নিজের করটলে আর লড়াই নেড়া বাদে জবা করতে টাইম মারি ইব্রাহিম জবা করতে টাইম মাদে হযরত জিবরিল আসসালামে আসমান তো বিদেনি জিলাইকো ওয়া ফদাইনা হু বিজিবিন আজলেরা আন্য হতায়ান দলিলা তুই আমতে বুঝা গেলি কি ইব্রাহিম আসসালাম জান তুই মুশরু তুই আর জীবনে কি আর উম্মত মুহাম্মাদের রই হত তৈ বলি আর মুশরু ইয়ান হলে যে তোমার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু মক্কা তো মদিনা গেলি ওই মক্কা তো মদিনা গেলি হেডে দুই জির মাদে পুরা মুশরু জিলানি কি আনি বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আকামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিল মদিনাতি 10 সিনিনা ইউজহা